ತಿರುಮುಳಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Bring it here. I'll show you. Panchashanti. Narayana Suktam. Sukta, Sahasa Shirshaya, everything is there in this book. O Sukta, Anubandha, Nida Sukta. Here. Sorry. Yes. पिंग करना शुरू बनला. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. Concentrate on what I say. त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि I will always tell truth. Satyam vadishyami. Vadana solrapadtadeni. Tanmamavatu. Let it protect us. Tadbhaktaramavatu. Let it protect the person who is chanting that. Tadbhaktaram avatu. Avatu mam. Avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Sham no mitra sham varunah. Sham no mitra sham varunah. शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा
भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि You are only visually pratyakshana directly see. You are the direct Brahman. Brahma asi. Tvameva pratyaksham brahma vadisham. Rutama vadisham. Satyamavadisham. Tanmamavid. Tadvaktaramavid. Avinmam. Avid Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Sahana Bhavatu. Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Shavahai. Ma vidvishavahai. Shaha ille Shavahai. Let there not be enemies to me. Dvesha madoru yaru ildele irli. Let them like me, everyone. That is a prayer. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Manusha Yavaglu, he is in the society, among the people. So he must be helpful to the society. Similarly, the others also, he gets benefit from the others also. They help him like that. So, Nanu, Namibrali, Guru Shishya, idella prarthanegalu, Shanti mantra annidella, peace, ella kadenallu. And the beginning of Upanishads in the Shanti mantragaleಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಶಾಂತಿಸ್ ಪಂಚ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಈಗ 2-3 ಆಯ್ತು ನಮೋ ವಾಚೆ ಯಾಚೋದಿತ ಯಾಚಾನುದಿತ
तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यः salutation to all the Maharshis ऋषिभ्यः ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯಃ ಮಂತ್ರಕೃತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ by meditation they could visualize the mantras. Okay, that's why it's mantra kritbhyah mantra patibhyah mamam rishayah ಋಷಯ ಮಾಂ ಋಷಯಃ ಅದು ನಾನು ಪದ ಹುಡ್ಸಿಗಿರ್ತಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಮಂತ್ರಕೃತಃ ಮಂತ್ರಪತಯಃ ಪರಾ ದುರ್ಮಾಹಂ ಋಷೀನ್ ದುರ್ಮಾಹಂ ಋಷೀನ್ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತೀನ್ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶಿವಾಮದಸ್ತಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇದ್ಯೌಃ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ತಪೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತಸ್ಮಾ ಅಹಮಿದಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಉಪಸ್ತೃಣ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಮೇ ಪ್ರಜಾಯೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾತ್ ಉಪಸ್ತರಣಮಹಂ
प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातम् प्राणापानौ मामाहासिष्टम् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि madhu means honey. If I talk, it will be honey, it will be like honey, it will be pleasant to others. So it should not be very, karkashmai kuda, it should not be, it will be pleasant. So talk which is something liked by all other people, apdi we should not be very much critic, ಇನ್ನೊತ್ತಳು hurt ಆಗಕೂಡದು. We should not hurt others by our talk. So prayer to the Vagdevati, Saraswati or Hayagriva. Idella. Madhuvakshami. I will always tell that is pleasant to all others. Madhuvadishyami. Madhumatim devebhyaha. Vachamudyasagam. Shushrushenyam. Shushrushenyam. Shenyam. Manushyeebhyaha. Tamma deva avantu. Deva avantu. Shobhayai pitaro numadantu. Shobhayai pitaro numadantu. Om Shanti Shanti Shanti. Next one chonna giniki ita class mudirna. So among the Vanch Suktas we have got, there is one more. Continue madama. Sham no vatah pavatam. Matarishva. Shamnastapatu suryaha. Ahanisham bhavantu. Nashyagam ratrihi. Pratidhiyatam. Shamushana vyuchatu. 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 Shamushano vyuchatu. Shamaditya udetunaha. Udetunaha. Shamaditya udetunaha. Shiva nashyantama bhava. Sumrudhika Saraswati. Mate Vyoma Sandrishi. Vyoma Sandrishi.
इडायैवास्त्वसि वास्तु मध्वा आस्तु मन्तो भूयास्मा मा वास्तो ओश्चित् करेक्ट मह्यवास्तु सभूयात् यो ओस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः द्विष्मः वयं द्विष्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्मा प्रतिष्ठावन्तो भूयास्मा मा प्रतिष्ठा या आश्चित् मह्यः प्रतिष्ठः सभूयात् यो ओस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः यञ्च वयं द्विष्मः आवातवाहि भेषजम् विवातवाहि यद्रपः यद्रपः विवातवाहि यद्रपः त्वगं हि विश्वभेषजः You are the doctor for all the people in the world. Tvagam hi vishvabeshajaha. Tvam hi. You are only. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ சொல்றதுன்னா இப்போ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರಿ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೆಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ವೈದ್ಯ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಹರಿ he is the vishvabeshaja devanaam दूतईयसे द्वाविमौ वातौ द्वाविमौ वातौ द्वाविमौ वातौ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾವಿಮೌ ವಾತೌ ವಾತೌ ನೋಶಿ ವಾತ ಆಸಿಂದೋ आपरावतः दक्षं मे अन्य आवातु अन्य आवातु अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः यद्रपः
यदतो वातते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः हितः ततो नो देहि जीवसे देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवः वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो शम्भोर्मयो भूर्नो भूर्नो हृदे भूर्नो हृदे प्रण आयोगं शितारिषत् इन्द्रस्य गृहोऽसि तन्त्वा प्रपद्ये सगोत्साश्वः सह यन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भोर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये अनार्तां देवतां प्रपद्ये अश्मानमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशम् ब्रह्म प्रपद्य ओम प्रपद्ये ब्रह्म प्रपद्य प्रपद्य ब्रह्म प्रपद्य ओम प्रपद्ये अंतरिक्षम् अवुर्वन्तरम् अंतरिक्षम् मा उर्वन्तरम् बृहदग्नयः पर्वताश्च ययावातः स्वस्त्या स्वस्त्या ययावातः स्वस्त्या यया स्वस्ति मान्तया मान्तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि
Another 4 lines. Anakaipuchi. Today's class is over. Pranapano Mrutyormapatam Pranapano Mamahasishtam Mayi Medha Mayi Prajam Prajam Mayi Agni Tejo Dadhatu Mayi Medha Mayi Prajam Prijan. Mayindra Indriyam Dadhatu Mayindra Indriyam Dadhatu. Indriya means senses, all the 5 senses. Let it be perfect by your grace. Eyes, it should be very clear to see. Yes, these are the 5. Indriya Adhipati is Indra. Indra, Indriyam Dadhatu. Mayi Medham. Medham andre intelligence, IQ. Let it be. Sharp, ಎಲ್ಲಾತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಮಯಿ ಮೇಧಾ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದಧಾತು ಭ್ರಾಜೋ नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासम् हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।